kind of a little context. Pero antes de que empecemos, me gustaría compartir un poco de contexto. It's really just a line from the lesson of the day. Es realmente nada más una oración de la lección del día. Lesson 104. Lección 104. I seek but what belongs to me in truth, Busco lo que en verdad me pertenece, and joy and peace are my inheritance. y la dicha y la paz son mi herencia. Then lay aside the conflicts of the world that offer other gifts, Deja a un lado entonces los conflictos mundanos que ofrecen otros regalos and other goals made of illusions. y otros objetivos que solo pueden perseguirse en un mundo de sueños. So that's actually just our focus for today. Así que en realidad ese es nuestro enfoque el día de hoy, Because if we really go inwards, porque si realmente vamos hacia adentro, there is a place hay un lugar that God's voice speaks to us en la cual la voz de Dios nos habla and fulfills us y nos llena, and is everything. y es todo. Sometimes we think there must be more than that. A veces pensamos que debe haber más que eso. It's too simple to hear, I love you. Es demasiado simple escuchar te amo, Over and over again. una y otra vez. But is it? Pero ¿será que lo es? You know, can that be enough? ¿Puede ser eso suficiente? That's what I'm experimenting with. Eso es con lo que estoy experimentando. Just to let that, not only be the 5 minutes of every hour, Solo permitir no solamente dejar los 5 minutos cada hora, but he says, keep it in sight the rest of the hour as well. pero él dice manténlo en tu vista por el resto del tiempo. It is possible to have God's voice with us all through the day. Es posible escuchar la voz de Dios durante todo el día. And then a friend of mine sent me a near-death experience the Y other day. un amigo me envió un video de una experiencia cercana a la vida. And he died. Él falleció And for an hour and a half in Earth time, y por 1 hora y media en tiempo de la tierra, he went through all of these realms with God él atravesó por todos estos reinos con Dios and finally met God. y finalmente conoció a Dios. But on the journey towards God, Pero en ese viaje hacia Dios, he actually went through a hell consciousness. de hecho, atravesó una conciencia de infierno And the only way out was to pray very deeply for help. y la única manera de salir era orar profundamente por ayuda. But once that was his only desire, Pero una vez que eso era su único deseo, help, get me out, get me out, ayuda, sácame de aquí, sácame de aquí, his whole world started changing to light. todo su mundo se comenzó a transformar en luz. And he could see that everything was playing out his desires. Y él podía ver que todo estaba actuando sus deseos. And even as his angel helped get him out, Incluso mientras este ángel lo ayudaba a salir, he saw these other souls trapped in hell. vio estas otras almas atrapadas en el infierno. And he said, what about them? Y dijo, ¿qué tal acerca de ellos? We can't leave them behind. No podemos dejarlos ahí. And his angel said, oh, they're not really in hell. Y su ángel dijo, They're- ellos no están realmente en el infierno. It's just an illusion of hell like you were in. Es solo una ilusión del infierno como en la que tú estabas. But if they too want something else, Pero si ellos también quieren algo más, all they have to do is call for help. lo único que tienen que hacer es pedir ayuda. And their guardian angel is there Y waiting. su ángel guardián está ahí esperando. So he continued on. Así que continuó. And as he approached the light, the pure light, Y mientras se acercaba a esta pura luz, he got a little scared se asustó un poco and said, stop. y dijo, detente, So everything stopped. a todo, detente. It wasn't like he was approaching the light No era como que se estaba acercando hacia la luz or going towards hell. o yendo hacia el infierno, It just stopped. solo se detuvo. And it was another example of full control. Y había otro ejemplo del control completo. He got exactly what he wanted. Él obtuvo exactamente lo que deseaba. So today we're going to explore this topic with my guest, Así que el día de hoy vamos a explorar este tema con mi invitada, Yvonne. Yvonne. She's one of the interns Ella es una de las internas from Ireland de Irlanda who lives in New York, que vive en Nueva York, who doesn't want to live in New York anymore, que ya no quiere vivir en Nueva York and came down for a prayer stay, y vino a quedarse una estadía de oración, but really wasn't fit for a prayer stay. pero realmente no estaba totalmente en ese sentimiento, no encajaba en eso. She quickly
wanted to join the intern program, Rápidamente quiso unirse al programa Internos, which is about authenticity every day, que es acerca de autenticidad todos los días, sharing what's going on for you, compartir qué te está pasando, having miracles, tener milagros and then on the show before you leave, y después en el show antes de que te vayas, sharing your miracles. compartir los milagros. So I thought I'd invite her on today to see if there's miracles to share. Así que pensé que la invitaría el día de hoy para ver si hay milagros que compartir. And maybe we'll go into a topic that I know is on her mind. Y tal vez iremos dentro de un tema que sé que está en su mente. So yeah, welcome. Yeah, Así thank que you. bienvenida. Gracias. Quite the introduction. Qué introducción. Yeah, it's been like a roller coaster. Sí, ha sido como una montaña rusa. Yeah, I've just been living in the casa for 3 weeks, Sí, he estado viviendo en la casa por 3 semanas and it feels like 3 months. y parecen 3 meses. You know, just so much has happened, so much has come up for healing, and Tanto ha pasado, tanto ha surgido para la sanación. yeah, a lot of just rigid patterns Hay muchos patrones rígidos that I feel a lot of fear to release que tengo mucho miedo de liberar because my ego created them to thinking it was protecting me from pain. porque mi ego los creo para pensar de que para que me está protegiendo del dolor. But now I realize those patterns are keeping me from feeling God's love fully. Pero siento que me he dado cuenta de que esos patrones me están previniendo de realmente experimentar el amor de Dios totalmente. Yeah, so as frightful as it is, I'm wanting to release them. Y aunque me den tanto miedo, sí los quiero liberar. Yeah, you came thinking just for 2 weeks to check it out. Viniste pensando que vendría nada más 2 semanas solo para ver qué tal era aquí. And then you quit your job while you were here. Renunciaste a tu trabajo mientras estabas aquí. Yeah, what was that like? ¿Cómo fue eso para ti? Nerve-wracking. Sí, ha sido Muchos nervios. muchos nervios. Yeah, I knew it had to happen though, Sabía que tenía que pasar, sin embargo, because I felt like I was living a lie, porque pensaba que estaba viviendo una mentira. like working a corporate job that just gave me no fulfillment whatsoever. Trabajando en una organización que no me estaba dando satisfacción. And listening to your guys' show while I was doing my corporate job. Y escuchando los shows mientras estaba haciendo mi trabajo cooperativo. So clearly it wasn't meant to be. Entonces claramente no tenía que ser. Yeah, so I decided to take a leap of faith Así que decidí tomar el salto de fe, because I didn't feel I could keep going on living as I was. porque no sentía que podía vivir como lo estaba haciendo. I just felt dead. Simplemente me sentía muerta Yeah, and I want to experience life again. y quería experimentar de nuevo la vida. Yeah, so I quit. Entonces renuncié And that brought up a lot of anxiety y eso trajo mucha ansiedad, because I still give the external world permission to tell me what my worth and value is. porque le sigo dando al mundo permiso para que me diga cuál es mi valor. So that makes you very frightful or fearful. Entonces eso lo hace que tenga miedo. But the call with my manager actually went very well, Pero la llamada con mi manager en realidad fue muy bien, because Soren and I joined and set an intention porque Soren y yo nos unimos y fijamos una intención to stay present and to focus on what I'm now inspired by, para estar presentes y ver y quedarme en lo que estoy siendo inspirada ahora, which is, the spiritual path. lo cual es el camino espiritual. So I spoke from my heart, and I guess that gives other people permission to speak from their heart. Porque hablé desde mi corazón, entonces siento que eso le da a las otras personas hablar desde su corazón. Yeah, and I felt a nice connection to my manager, where we were not acting the roles anymore. Entonces sentí una linda conexión con mi manager donde realmente no estábamos actuando los roles. Yeah, it was person to person, so I feel like that was quite miraculous for me. Entonces era de persona a persona y sentí que eso era un gran milagro para mí. Yeah, even you getting that job Incluso tú obteniendo ese trabajo was a prayer, fue una oración. because you were like a shift worker in Yeah. service industry, Porque tú trabajabas en la industria de servicio en un barco and you wanted a corporate 9 to 5 Monday to Friday job y tú querías un trabajo corporativo de 9 a 5 lunes a viernes with weekends off,
con los fines de semana para descansar and then you're living that life, y estás viviendo esa vida and you're like, y estás como, this is not it. esto no es tampoco. Yeah. And you're like, I want a spiritual Y community. quiero una comunidad espiritual. Boom. Boom. Here I am. It just opens up. Aquí estoy. Yeah. I did pray for a corporate job, Sí, he orado por un trabajo cooperativo and I prayed for a few other things, y también he orado por otras cosas to create a life for myself in New York para crear en mi una vida para mí en Nueva York that I believed would make me happy. que yo creería que me haría feliz. And when I got all of those things, Y cuando obtuve todas estas cosas I said, yeah, this isn't it. y cuando era como, no, esto no es. So that reinforces the lesson Entonces esto refuerza la lección, that I do not perceive my own best interests. que realmente no percibo lo que más Wow. me conviene. The Holy Spirit knows my heart El Espíritu Santo conoce mi corazón, and what I really want and what's really meant for me. lo que realmente quiero y lo que realmente es para mí. And I can't perceive it, so all I can do is just put my trust Y in no, it. y no puedo percibirlo, entonces simplemente puedo poner toda mi confianza en eso. Yeah, so I think the job was meant to be to teach me that. Entonces siento que el trabajo estaba hecho para enseñarme eso. Just the beauty of surrender. Realmente la hermosura de rendirse. And it's brought me here, so I'm Y me trajo aquí, así really que grateful. estoy muy agradecida. Yeah, I'll just say the obvious. Diré lo obvio. Like, that's a big step to let go of manifestation. Es un gran paso dejar ir la manifestación And just to want y solo querer what the Spirit wants for lo us. que el Espíritu quiere para nosotros. But maybe we can use that as a leaping off point Pero tal vez podemos usar eso como un punto de partida to kind of go what's really fresh para ir con lo que Yeah. realmente se siente fresco for us today. para nosotros hoy. Because when I sat down with you earlier just to touch base on topics, Porque cuando me senté contigo esta mañana para ver qué temas, you brought up this guy that you met recently mencionaste a este chico que conociste recientemente, before you came here, antes de que vinieras aquí, just online, right? solo en línea, ¿verdad? You were actually kind of into psychotherapy or Yeah, it was a personality psychology class. Era una clase de personalidad psicológica and he thought you were attractive online Yeah. Y él pensó que eras atractiva en línea, with all your makeup and mascara. con tu maquillaje, tu rímel, Like you were telling me your normal show in the world. porque Yeah. estabas contándome que era como un show en el mundo. And then you come here Y después vienes aquí and you just like you let it all go. y lo dejas ir todo. You know, you're like no makeup, No más maquillaje, just yourself. solo tú misma. Every day you're facing like Todos los días estás enfrentando como deep unworthiness. un sentimiento de no valía On Monday. profundo. On Monday El lunes, and Tuesday el self-hatred. martes es autoodio, Thursday Jueves. unworthiness. es falta de valía. It's like, you know, I was saying, for me it's every year. Para mí es como cada año. You know, I face something like that. Siento que enfrento una cosa And así. for you it's every day of Y the para week. ti es cada día de la semana. But then you had to face this guy that you started this connection Pero with, después tenías que enfrentar a este chico con el que tenías una conexión. who you told me you felt was kind of objectifying you. Que me dijiste que tú sentías que te estaba But- objetificando. But we can even bring that back like you Incluso did. podemos traerlo de vuelta como tú lo hiciste. You said, I'm kind of objectifying myself Sí, yo estoy como que objetivizándome a mí misma. because I put him there Porque yo lo puse ahí to witness to whether I'm attractive or not. para ser un testigo de si soy atractiva o no. So I thought that was a great way of flipping that terminology. Entonces pensé que eso era una buena manera de darle la vuelta a esa terminología. And you basically, I had a call with him a couple days Y ago básicamente tuviste una llamada con él hace un par de días to see if you were going to go to Scotland and meet with him. para ver si ibas a ir a Scotland, a Escocia y conocerlo. But you told me in the one-on-one, Pero me dijiste en la sesión 1 a 1, oh, I can't be with someone who's objectifying me. no puedo estar con alguien que me está objetivando. Really meaning that your consciousness might not really want that vibe anymore. Realmente como diciéndome que tal vez tu conciencia ya no quiere esa vibra más, But you were really scared
Pero tienes mucho miedo because it would mean you'd have to be somebody that you haven't been. porque significaría que tienes que ser alguien que no has sido. Do you want to share how the call went in your experience? ¿Quieres compartir cómo fue la llamada de tu You experiencia? haven't really told me the Porque full en realidad story. no me so- has dicho esta parte. Yeah, so I had a call with him Entonces sí tuve la llamada con él, just to express what we had spoken about in our one-on-one. simplemente para expresar lo que hemos hablado en nuestro uno a uno. Yeah, just that I don't want to be objectified anymore. Simplemente para no ser el objetivizando. I want to know that my worth is more than my body. Y también para ver que mi valor es mucho más, es más fuerte que mi cuerpo. Which I have not believed for a long time when it comes to men. Que nunca lo he creído cuando viene el tema con los hombres. So I express that, and I also express that I sometimes feel like I'm walking on eggshells a bit around him. Entonces sí, a veces le he expresado que a veces siento que estoy caminando entre cáscaras de huevos con él. Like I don't want to disappoint him or Que no lo quiero decepcionar or do something that would trigger him. o hacer algo que lo va a detonar. So I expressed that, and then I also asked, maybe I was too afraid to cancel the Scotland trip. Entonces le expresé eso y también le expresé que también tenía un poco de miedo de cancelar este viaje a Escocia. So I suggested that we meet in Ireland Entonces le sugerí que nos encontráramos en Irlanda instead of his house in Scotland, en vez de en Escocia, just because I would feel more comfortable. porque me sentiría mucho más cómoda. And he reflected back some beliefs I have about myself, Y él reflejó algunas creencias que yo tengo acerca de mí misma, that I'm flaky and selfish and que soy Egoísta. egoísta, despistada. Selfish is egoísta. I like it. yeah, I like that. And that made me feel guilty. Y eso me hizo sentir culpable. So I agreed after the call to go to Scotland. Entonces decidí aceptar ir a Escocia. Because Your translator's laughing. everyone's like, no. He So told me I was flaky. Yeah. Me dijo que como que no tenía fuerza So- de voluntad. I'll go to Scotland. Entonces, bueno, voy a Escocia. yeah, and also he told me he put a lot of thought into my visiting him or my trip. Entonces él me dijo que puso mucha mente en mi visita a él. So that also made me feel guilty. Entonces eso también me hizo sentir culpable. So I said, okay, I'll be the water, you can be the unmovable rock. Entonces me dijo, yo seré el agua, tú puedes ser la roca inmovible. And for the rest of that day, I was ready to ignore the pattern underlying, Entonces por el resto del día decidí ignorar el patrón que estaba por debajo. underlying the decision. But then I woke up the next morning with anxiety. Pero luego me desperté la mañana siguiente con ansiedad. And then I woke up the next morning with anxiety. Y después me desperté la siguiente mañana con Yeah. ansiedad. And it was like my intuition was telling me something, Entonces era como que mi intuición me estaba diciendo algo, but I did not want to face pero The no lo pattern. quería enfrentar. because it's scary. I don't want him to reflect back my beliefs again. Porque me da miedo, no quiero que vuelva a reflejar mis creencias. So there's a lot of fear. So, but that day the pain was so bad Y había mucho miedo y ese día el dolor era tan fuerte that I knew I had to take action. que sabía que tenía que tomar alguna acción. And I also knew I was going to be coming on the show, and Jason would probably poke at the pattern, like, hey, why did you do that? Y también sabía que iba a venir a este show y sabía que Jason iba a decirme, hey, ¿por qué hiciste todo esto? Y iba a tocar esos patrones. So I decided to send him a 5-minute long voice note. Entonces decidí de mandarle un mensaje de voz de 5 minutos Yeah, and to just speak from the heart, y simplemente hablar del corazón, just that something doesn't feel right, que algo no se siente bien and I don't love myself, y que no me amo a mí misma. so I just cannot be in a healthy place to make decisions about relationships and Y que no estoy en un lugar sano para tomar decisiones acerca de relaciones. so I haven't
looked at his response message because I'm too afraid. Y no he visto su respuesta porque tengo mucho miedo. Because I'm afraid of not being seen or heard. Porque tengo miedo de no ser escuchado o vista. And Did you say you're going to Ireland Le or dij- Scotland? ¿Le dijiste que vas a ir a Irlanda o Escocia o In your well, voicemail? I en told tu mensaje de voz? yeah, I told him that I think it would be more fair the first time we meet to just meet halfway. Le dije que sería mejor que nos encontráramos la primera vez en la mitad del camino. It's funny you call it halfway. Es divertido que lo llames mitad del Because you're camino. going Mexico, Porque estás en México, New York, Nueva York, Ireland. Irlanda. He's in Él Scotland. está en Escocia. Yeah. Well, when you say it like that. Bueno, cuando lo dices así, It makes me feel like less guilty. me hace sentir menos culpable. Just because you were born in Ireland, I assume? Yeah, I'm going to visit my family. So there's like this. Sí, voy a ir a visitar okay. a mi familia. Porque naciste en Irlanda, ¿verdad? Sí. Yeah, so. And he said to you, I don't want to be flying all over the place. Y él te dijo, no quiero volar por todas partes. Yeah. You're like, Y entonces estás como, I'm the one I'm flying all flying, over. yo soy la que estoy volando por todas partes. But anyways, he may or may not have responded. Así que, bueno, tal vez contestó o no contestó. You want to open it now? ¿Quieres and see abrirlo what- ahora? See what he said? ¿Qué dijiste? Yeah. Can you say- Podemos usarlo. Yeah. It's a really deep pattern. Sí, siento que es un patrón muy profundo. Just a fear of being reprimanded, Simplemente el miedo de Que me castiguen. que me for being castiguen. flaky Por ser floja and selfish, y egoísta. and letting people down. Y dejar a las personas, decepcionar a las personas. I don't want to let him down, No quiero decepcionarlo. but also it's not meant to be. Pero también no está destinado a ser. So, like, yeah. maybe we can even go into it a bit. Like, Podemos entrar un poco en eso también. so the pattern being that you El patrón siendo que tú do what? haces que Like, mold yourself into a guy? te amoldas a un chico, Become something that you think they'll like? Is te that the- conviertes en algo que tú crees que les va a gustar. or is your mind in the text right now? Tu mente está en el mensaje We ahora. can go to it if you want. Podemos ver el mensaje primero Whatever's si most quieres. natural. Lo que se sienta más natural. Yeah, maybe. Okay, because she archived. I archived. Yeah, he basically opened it and hasn't responded. Sí, él básicamente lo ha abierto y no ha respondido. Okay, so I can forget about that now. No response. No. Yeah, I feel guilty because I saw red flags, Sí, siento que me siento culpable porque he visto muchas banderas rojas, but then I still ignored them pero he seguido ignorándolas. because I don't want to make people feel bad for who they are, Porque no quiero hacer sentir mal a la gente por quienes son. and I don't want to be the one to tell people to change Y no quiero ser la que les dice que tienen que cambiar. so I kind of just accept it, Entonces como que lo he aceptado. even if it's not compatible or in alignment with what I want. Incluso aunque no es compatible o en alineación con lo que yo quiero. So now I feel guilty because I feel like Entonces ahora me siento culpable porque siento que, maybe I should have known sooner, porque tal vez debería haberlo sabido antes, but I didn't stop talking to him. pero no he dejado de hablarle. So it just, it feels a bit late, or I don't know. Entonces parece que es un poco tarde o no sé. Wow. Sounds like, women that say, Suena como una mujer que diría, like, they're afraid to say no, like in sexuality. como una mujer que tal vez tiene miedo a decir no en la sexualidad, Because the guy bought them dinner or something. porque like el that. chico les compró la cena, So then they owe, Yeah, entonces les sex, deben sexo o algo. like, you can't say no Como no puedes decir que no, because you've committed. porque te has comprometido. But what are you really committing to? Pero ¿a qué realmente te estás comprometiendo? You're like Gandhi wrote a book
Gandhi escribió un libro called I think he's called My Experiment with Truth. que se llama Mi experimento con la verdad. So he's even giving himself permission to experiment with truth, Así que él se está dando incluso permiso a experimentar Yeah. con la verdad, trying new things, probar nuevas cosas, going as far as it feels right. yendo tan lejos como se siente Oh, bien. that feels like the ego. O eso se siente Okay. como el ego, ok, Back out. de vuelta para atrás. See, you must be able to do that with relationships. Debes poder hacer eso con las Like, relaciones. Yeah. experiment. What do I feel and Experimentar think? cómo me Yeah. siento, qué pienso. But there's some underlying Yeah. commitment Pero hay to, un compromiso que está debajo. I don't know. This que is no what you sé. and Amelia were talking about. the Era other como lo que hablábamos con Emilia. Yeah, it sounds like the ego is creating rules Es como que el ego está creando reglas or like a relationship contract, o un contrato de a relaciones, reciprocity, de reciprocidad. where you believe your worth to a man is your body. Como que tu valor está en el cuerpo. So you have to fulfill that if he has put time into you. Entonces tienes que satisfacer eso si él ha puesto tiempo en ti. She's like, Chandra, you're gonna get that up. That's good. It's like you've already sold your body. Es como que tú ya vendiste tu cuerpo. This is just what's in my mind. Es You've lo que already está en mi sold your mente. body. Ya vendiste tu cuerpo You know, when you got it all dolled up, cuando te lo pusiste toda como muñeca and then the guy y buys the después bait el or chico whatever. compra la carnada o lo que quieras. So the contract is signed. Entonces el contrato se firma. I did my part. Yo hice mi parte, He did his part. él hizo su parte And that naturally leads to da 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 y da. eso naturalmente lleva a ta 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 ta. So the script's written Entonces el guión está escrito in the ego's game. en el juego del ego. Yeah. I mean, not in my mind. No en mi But- mente, pero But like, that's it. And so you're just like, oh, you're going down this path. es como, oh, te estás yendo Just por feels debajo de este terrible. camino, se siente terrible. But it's because of, like, there's some kind of a compromise Pero es early porque on. ya hay una transigencia desde el principio, Some kind of contract algún that tipo de contrato. was signed that you want to que se like, firmó. you want to not sign that contract Que much tú- earlier on. Tú no quieres Yeah. firmar ese contrato mucho más antes. Yeah, yeah. Like I would send him pictures because there was pressure I felt from him. Porque yo le mandaría fotos porque sentía que había una presión de él. So I felt, I didn't want to be a prude. Pero sí, no quería ser aprobada. And that's my job or role as a woman, Y ese es mi trabajo, mi rol desde una mujer. or else I won't be as valuable. O si no, no seré valorada. This is like a woman role. Es como un rol de mujer. In my crazy head. En mi mente loca. Yeah, because I believe men value sex very highly. Porque sí, yo creo que los hombres valoran el sexo mucho. And I think in the world of form that's true. Y yo siento que en el mundo de la forma eso es verdad. So if your self-worth is low, Entonces, si tu valor hacia ti misma es bajo, you internalize that tú lo internalizas eso. and almost think you can use it to make yourself more valuable Entonces puedes usarlo para tener más valor, because it's not coming from inside. porque no está viniendo desde adentro. So, Maybe we can even back it up. Tal vez podríamos ir un poquito para atrás, Like, instead of men want como sex, en lugar de que los hombres quieren sexo, which it's the outpicturing of the contract. que es ya una imagen de ese contrato que se firmó. But why do you play the role of a woman? Pero ¿por qué juegas el rol de mujer? I'm objectifying myself Sí, yo me estoy objetivizando, because I believe it makes me more worthy. porque siento que eso es lo que me da más Like, valor. really? ¿De verdad? Because we To touched- men, maybe. yeah, Tal vez but para los hombres sí. I don't know if we really can go there, but we're Pero going no to sé try. si podemos ir ahí, sí, podemos intentar, pero... Because you told me something today. Porque Yeah. me dijiste esta mañana algo. You and Amelia had this amazing conversation. Tú y Emilia tuvieron esa conversación increíble. Yesterday, she wrote me, can we Ayer. join? Ella me escribió, nos unimos. And she said, Y me oh my dijo, God, I've finally seen it. Wow, finalmente lo vi. I've been trying to get something from the world. Yo he estado tratando de obtener algo del mundo. I've been trying to get, men to like me. He estado tratando de obtener que los hombres You know. les guste. Beer and wine.
vino, alcohol. Every time I start to face something deep here, Cada vez que empiezo a enfrentar algo profundo aquí, I want to escape the intensity of that emotion quiero escapar la intensidad de esa emoción and get something from the y world. obtener algo del mundo. But after my talk with Yvonne, Pero después de hablar con Ivonne, I'm just sitting here. estoy sentada aquí I'm like myself. y soy yo misma. I don't want anything from the world. No quiero nada de este mundo. I feel great. Me siento genial. I don't need to be anything. No necesito ser nada. You know, I was so afraid of being boring Tenía tanto miedo de ser because guys want aburrida porque los hombres quieren something exciting. algo emocionante. And I felt so bad with myself. Me sentía tan mal conmigo I started misma developing a funny girl que concept. empecé a desarrollar ese concepto de ser la chica divertida. Well, what if I just let myself be boring? Pero qué tal si solo me dejo ser And she aburrida. was glowing. Y estaba she was literally brillando, glowing. estaba resplandeciendo literalmente. So somehow you guys tapped into Así que de alguna manera ustedes tocaron algo, something pre-role. algo que incluso va antes del rol. And I'm wondering if we can explore Y me estoy preguntando si podemos explorar why we'd even take on the role. por qué incluso Yeah. tomarías un rol. Yeah. Sí. Yeah, it was an amazing conversation. Sí, fue una conversación asombrosa. It felt very revelatory. Se sintió muy revelatoria. But yeah, there's something in us attracting that Pero hay algo en nosotras que atrae into eso our life. en nuestra vida. It's a deep topic. Es un tema muy profundo. I think we can stay backed up Siento que podemos permanecer en because ese lugar, now maybe we can even switch gears to your time porque ahora tal vez podemos cambiar a tu tiempo at la casa en la casa, because you showed up really raw, porque tú llegaste muy transparente, physically even took all your makeup off. físicamente, incluso te quitaste todo el maquillaje, Just started expressing your thoughts and empezaste a emotions, compartir tus pensamientos y emociones, self-hatred, autoodio, abandonment, abandono, rejection, rechazo, quit your job, dejaste tu trabajo and you didn't know if anyone, forget guys, y no sabías si nadie, olvídate de los chicos, it's mostly women at la la casa. mayoría en la casa son mujeres, You didn't know no sabías, we would like you, nos Yeah. gustaría if you were just yourself. si tú fueras solo tú misma. Wow, I'm just like, I'll just keep sharing here. Voy a seguir compartiendo aquí. To me, it's a little bit like with Amelia, Para mí es un poquito como con Emilia, maybe to go down that realm of guys, tal vez ir a ese reino de los hombres it's actually premature right now. realmente puede ser prematuro en este momento. You've missed the last few months, Te has perdido los últimos meses, but we talked about, you're in the oven. pero hablamos de estás en el horno, You're like a potato being baked, eres como una papa que está cocinándose and you're not baked. y no estás lista. You're not baked in terms of discovering, yourself yet. No estás como horneada en términos de descubrirte a ti misma. And it's too crazy to go so far out there into these old games Como que es demasiado loco ir tan lejos a esos juegos antiguos without letting that mature. sin dejar que esto madure. And you're just getting glimpses of that now Y with, solo estás empezando a recibir vistazos de eso with ahora Amelia. con Emilia. And I can feel even in this Y conversation, puedo sentir que incluso en esa conversación it's kind of going a bit out into está yendo un poquito afuera hacia like personality personalidad, training and issues and things entrenamiento, problemas like- con esto, from what you've learned. de lo que tú has aprendido. But Jesus wants you to go much deeper right now. Pero Jesús quiere que vayas mucho más profundo Like ahora. really immerse in this Como in que a solid way, realmente sumergirte en esto de una manera sólida. because you're not quite ready Porque no estás 100% lista to not get lost. para in no those perderte patterns. en esos patrones. And so the very best you can do Entonces lo mejor que puedes hacer is speak up to these es hablar past agreements a estos acuerdos pasados and just say, look, y decir, mira, this is not my calling. esto no es mi amado, I'm not ready for this. no estoy lista para esto. So to play around with whether it's Scotland or Ireland, Así que jugar con esto de que si es Escocia o Irlanda, it's like, I'm going to play the role. es como yo voy a actuar el rol. And is the role going to meet you in Scotland or Ireland? ¿Será que el rol te va a Yeah. encontrar en Irlanda o en Escocia? But you Yeah. don't even want to play the role in Pero the tú ni first siquiera place. quieres jugar ese rol en primer lugar. Yeah.
Yeah, I feel like I'm afraid to face the void Sí, siento que tengo miedo de enfrentar el vacío, that comes from just not dating a guy que viene desde no salir con un chico and not playing that role, y no jugar ese rol. getting scraps of love and attention from the external world. Como que obtener todas estas migas de atención del mundo. Because I realized at La Casa Porque me he dado cuenta que en la casa that I hate myself, me odio a mí misma, which I didn't realize before. I never knew that. que no me he dado cuenta antes. I thought I kind of liked myself. Pensé que me gustaba a mí misma, But yeah, so there's been a lot of self-hatred pero sí ha habido mucho coming to the autoodio surface, que está saliendo a la superficie. and I'm still so fearful Y sigo teniendo miedo of just dropping everything in the external world de dejar todo en el mundo externo and just having trust that I am loved y simplemente confiar de que sí soy amada and that I'm worthy of love y que merezco el amor, just for being me. simplemente por ser yo. And I feel like I have a big heart Y sí, siento que tengo un corazón grande and I just want to extend love, y simplemente quiero extender el amor, but it almost feels like I need permission from the external world. pero casi se siente que necesito permiso del mundo externo. They need to understand. Ellos necesitan They entender, need to be in agreement with it, tienen que estar de acuerdo con eso, or else I feel insecure o si no me siento insegura. about it. So yeah, it's like looking for salvation in external circumstances Es como buscar la salvación en circunstancias externas, because there's such a fear to look within porque hay tanto miedo de mirar adentro and to believe in your own power and y creer en tu propio poder, that the Holy Spirit really loves you and that God really loves you and de que el Espíritu Santo realmente te ama y Dios realmente te ama, that these roles have all been a lie. de que todos estos roles han sido una mentira, Yeah. Made out of fear. hechos desde el miedo. Yeah, and it's almost like there's this, like in these relationships sometimes, Y a veces se siente que en estas relaciones, it's almost like I feel I need to be reprimanded que tengo una necesidad de ser regañada, because I am doing things wrong porque estoy haciendo cosas malas and I'm not worthy of love. y no merezco el amor. Yeah. Wow. Yeah, there's just really deep unworthiness Sí, hay una profunda falta de valía, that I'm just embarrassing and that like my ego just criticizes everything I do. que realmente me da vergüenza y mi ego critica todo lo que hago. Yeah, so it's not it's not a stable foundation Y no es una base estable for any relationship right now. para ninguna relación ahora mismo. Yeah, and I agree with what you said. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste. It's not about Ireland or Scotland. No se trata de Escocia o Irlandia. It's about going deeper with Jesus. Se trata de ir más profundo con Jesús. And really releasing the pattern Y realmente liberar ese patrón and the role y el rol. I feel like I'm obliged to play to get love. Siento que estoy obligada a obtener, a comprar amor. Yeah. Obtener amor. And it just creates more guilt Y crea más culpa, because then I feel like I'm using guys porque siento que estoy usando a los chicos to give me these scraps of love and attention para darme estos pedacitos de atención y amor, when like do I even care about them? cuando incluso me importan ellos. Yeah.
That's like a weird kind of objectifying, you know? Esa es como una objetivación extraña. Yeah, like looking for external approval. It's Buscando como objectifying, you aprobación know? de Yeah. fuera, objetivando. Yeah, objectifying myself. Sí, objetivizándome a mí misma. And I guess other people, Y maybe. supongo que otras personas también. And there's such a fear of going back into the world after la casa Y hay tanto miedo de volver al mundo después de la casa and just knowing I'm going to need to wear makeup again. y saber que voy a tener que necesitar usar make-up de nuevo. Because I'll feel embarrassed if I don't like have mascara on. Porque simplemente me va a dar vergüenza si no tengo base. And I sometimes have dreams Y a veces tengo miedo that I see a guy de que, with veo, no makeup on de que veo un chico y estoy sin make-up. who has only ever seen me with makeup Que simplemente me ha visto con and maquillaje. feeling like I have to hide my face Y siento que tengo que ocultar mi cara before they really see me. antes de que realmente me vean. And then there's a guilt because I attract guys that way, Y hay una culpa porque atraigo a chicos de esa manera. so I feel I need to keep it up. Así que siento que tengo que mantener el ritmo. Because if they saw me completely with a bare face, Porque simplemente si me ven con la cara sin maquillaje, they would think like, what? ellos pensarían como que I didn't think you looked that way. no creía que te veías de esa manera. Yeah. I think it's just back to, you know, my opening for today's show. Siento que esto vuelve a lo que con lo que abrí este show, Around desire. alrededor del deseo. It's like we've clearly outlined two desires. Es como que claramente hemos señalado dos deseos. The desire to go deeper El deseo de ir más profundo towards God, hacia Dios, light, luz, and kind of accept whatever Jesus sends to help with that. y aceptar lo que sea que Jesús te envíe para estar con eso. Versus, oh, I might not get love Versus tal vez no obtenga amor from there, de ahí, so I'll entonces do something that I'm familiar with voy a hacer algo con lo que estoy familiarizada to get the little scraps. para recibir esas pequeñas migajas, But we've kind of seen it's not really, pero hemos good. visto que no es tan bueno, it's not even responding. que Yeah. ni siquiera está respondiendo. But you have two worlds. You Pero- create two worlds. Creas dos mundos. Yeah. One can play out, Uno puede actuar esto or the other. o el otro, You know, what do you choose? el que quieras, el que elige uno. Yeah. Yeah, there's this feeling like I can't yet merge the two, Sí, hay un sentimiento de que no puedo fusionar los dos and that I have to keep up my other life. y que tengo que mantener mi otra vida. Just, yeah, out of fear of losing it or change, De miedo a perderlo o cambiarlo. like pure radical change, Cambio radical puro. and just accepting much, much better for myself. Y aceptar para mí misma. Yeah, I guess there's just still a lot of feelings of unworthiness. Sí, siento que hay muchos sentimientos de Mm. falta de valía. You know, yeah, will I ever just constantly feel God's love? Voy a poder sentir Mm. el amor de Dios constantemente You know, to sustain me. para que me sostenga.
Would you go back to Ireland if you didn't meet this guy? ¿Volverías a Irlanda si no te vieras con este chico? Like you're going to see your family, ¿Vas a ver a tu familia? Yeah. and you want to. ¿Y realmente quieres eso? Yeah, it feels more right than being in New York. Yeah. I've kind of given up my apartment in New York now. Se siente mejor que regresar a Nueva York. Ya dejé mi apartamento en Nueva York. Sí, sí, sí. Yeah. Your translator's listening to you. So Las traductoras te están escuchando atentamente. what are you going to do with your life? ¿Qué vas a hacer con tu vida? She's like, oh. Así, así. Yeah, even underneath all of these feelings of fear and unworthiness, Sí, incluso por debajo de todos estos sentimientos de falta de valía, I do feel that I have faith, sí siento que tengo fe. the size of a mustard seed, Del tamaño de una semilla de mostaza. and I just want to keep taking leaps of faith Y sí quiero seguir tomando saltos de fe to nourish it para nutrirlo and to watch it grow. y para ver que crezca. Even if along the way I'm trying to avoid facing these patterns, Incluso si en el camino estoy tratando de evitar estos patrones. I have faith that I'm on the right track. Tengo fe de que voy a estar por el buen camino. Yeah, it's like all back to prayer. Sí, como que todo vuelve a la oración. Because there's a girl at the monastery right now. Que hay una chica en el monasterio ahora. She came down for the intern program Ella estuvo en el programa for internos about a month. hace como un mes. And she had a flight yesterday to Florida and back to Brazil. Ella tuvo un vuelo de vuelta a Florida ayer y de vuelta a Brasil. Had lined up Airbnbs and Tenía places to stay. lugares para quedarse en Airbnb y todo. But the morning before, the day she was supposed to fly, Pero el día que se suponía que like tenía que that viajar, evening she was to esa fly. noche viajaba, She's like, why am I dijo, going? ¿por qué me estoy yendo? I do not want to go back to Brazil. Yo no quiero regresar a Brasil. Why? ¿Por qué? What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? Everything I want is here. Todo lo que quiero está aquí. Deep awakening. It's Despertar profundo. It's enlightening. Es muy, es maravilloso. And she's like, okay, Jesus, I don't know my own best interest. Dijo, ok, Jesús, no sé qué es lo que más me conviene. So that afternoon, Y esa tarde, the transit airport in Florida los cosas de tránsito del aeropuerto en Florida started a once in 1,500 year flood. empezó una Lots No. of water. mucha agua, una gran cosa de It agua happens saliendo. once every 1,000 years. Que eso sucede una vez cada 1000 años. So the whole airport got shut down. Entonces cerraron todo el aeropuerto porque And está inundado. Delta canceled her flight Y Delta canceló su viaje with no options con ninguna opción. because it days, weeks, Porque eso tarda en repararse and they couldn't semanas, get her to días. Brazil. Y no podían hacer que ella fuera a So they Brasil. just canceled it. Entonces le cancelaron She el was like, vuelo. Y ella como, sí. So she said, okay, I'll stay till August Entonces 22nd. yo, ok, me quedo hasta el 22 de agosto. Now you're making me question. Well, just that it came from desire. you Vino a know? partir del deseo. And Jesus can orchestrate Y everything Jesús puede orquestarlo todo. without you having to figure it out Sin que tú tengas que tratar de descifrarlo or lose anything. o perder nada. So you can just put your prayer out. Like, Puedes poner esa oración allá Like you afuera. did. Como lo que hiciste. I just want to keep taking leaps of faith Yo solo quiero seguir dando pasos de fe and going deeper. y yendo más And profundo. you make it obvious, easy, and Tú simple. hazlo obvio, simple y If fácil. it's going to Ireland, Si es ir a Irlanda, great. I will genial. not compromise no voy a transigir to Scotland. de ir a Escocia And probably meeting this guy y even in probablemente Ireland. incluso conocer a este There's no chico. lessons there. Porque no hay lecciones ahí. But even if you want me to go deeper, Pero make it incluso obvious. si quieres que vaya más profundo, hazlo muy You know, 'cause obvio. I want to keep taking my leaps. Porque quiero seguir tomando esos saltos de fe. Wow. Yeah, I guess I'm still identified with the doer, Sí, siento que sigo identificada con el hacedor. and I had my Ireland plan. Y tengo mi plan de Irlandia. So, yeah, I didn't give it up to the Holy Spirit Y no se lo di al Espíritu Santo to guide me. para que me guíe. So, Yeah, then you can write him back. Puedes escribirle de vuelta. I'm even questioning Ireland right now. Incluso estoy cuestionando ir a Irlanda We en need este to let this momento. meeting go. Tenemos que dejar ir esta And then reunión. just let the Spirit do what it needs to Permitir do. que el Espíritu Santo haga lo que sea que tenga que hacer. I mean, if you want to. Bueno, por supuesto, si quieres eso. yeah, I mean, it feels really deep. Sí, se siente muy profundo.
Because it feels like I'm breaking a pattern Porque se siente que estoy rompiendo un patrón that's just been reoccurring and reoccurring que está recurriendo y recurriendo until I really face it. hasta que realmente lo enfrente. And yeah, I felt such intensity and anxiety in my body yesterday. Entonces sí, sentí mucha intensidad y ansiedad en mi cuerpo ayer. Like it just goes so deep. Es que realmente va muy profundo. And I believe, yeah, Amelia and I are just beginning to scratch the surface of it. Y siento que Emilia y yo simplemente estamos empezando a rascar la superficie. Yeah, it's just, yeah, a lesson of, you know, prayer and just constant prayer Sí, es una lección de oración y constante oración. for everything, every decision. Para todo, para todas las decisiones. Yeah. That would be more in my best interest than going to Scotland. Que va a estar, que en mi mejor interés de ir a Escocia. Yeah. I feel like that opened my mind up more. Siento que eso ha abierto más mi mente. Because when you make a plan, it kind of contracts your mind. Exactly. Porque cuando haces un plan es Yeah, como que tu exactly. mente se contrae. Doesn't mean certain things won't play out, No significa que ciertas cosas no van a manifestarse, but you know, you can really free yourself from anything you've set up from the past. pero puedes liberarte de todo lo Wow. que hayas planeado del pasado And just let it be fresh. y dejar que sea fresco. Yeah, I guess there's also like an obligation feeling También hay un sentimiento como obligación to visit my De family. visitar a mi familia. Yeah. That sounds really refreshing, yeah, to just Sí, eso se siente muy refrescante de simplemente to be present and simplemente estar presente, yeah, to not be planning. de no estar planeando. And I know that's what's taught here, Y eso es lo que se enseña aquí. but it definitely takes a while for that to sink in. Pero simplemente tarda mucho para que realmente eso se profundice dentro. That it really is a way you can live your life. Que realmente es una manera en que puedas vivir tu vida. And God has led me here, Y Dios me ha dirigido aquí, which I'm so grateful for. de lo cual estoy muy agradecida. So how could I not have trust? Entonces, ¿cómo no voy a poder confiar? Yeah. Like washing away the linear time-space reality. Sí, lavando la realidad del tiempo y el espacio. Well, thank you. Yeah, Oh, thank gracias. you. Thanks Gracias. everyone. Gracias a todos. Yeah. You never know where this is going to go, Nunca sabemos a dónde va a ir esto, but it's good to just explore everything. pero es bueno explorarlo todo. So, feel complete. Yeah, I did definitely. Sí, definitivamente. Thank you for joining us for another episode of Going Deeper. Así que gracias por unirse a otro episodio de Yendo Más Profundo en la Mente. Hopefully this helped you get in touch with your own desires Espero que esto te haya ayudado a ponerte en contacto con tus propios deseos and calling. y tu llamado, We love you lots. y les dando mucho amor.